Assalamualaikum guys, selamat pagi-pagi guys dan good morning. Magpa-count kita guys sa atong pispan guys. Pagkain tayo kain tayo. Tingnan nyo guys. Ito guys, mayroon din ito guys. Guys, kain kayo mga anak. Pabanyak ini guys Ini guys, macam mana pasar itu. Ya pasar ini guys. Kain kayo mga bibi. Panghatin nyo guys, hilala ira. Ano sa palapya rin kamo guys. Guys, Ito basar niya ito guys. Ito sini nih guys sa pisan ito. Ini guys, walang lalay dito guys. Ikan lang to lahat guys. Yung kakain niya guys, yung budget niya. Makan kayo. Datingan na yun sila guys. Napakadami nito guys. Ito guys, malapit lang. Malapit tayo. Okay, maghiya-hiya. Kain kayo ng kain. Ito guys, maliliit pa to guys. Pwede na rin guys. Pwede nang tapatapahin. Yung tigpakain guys. Ayun na guys. Tumingin kayo guys sa paligid. Yan na guys. Okay guys, bye bye guys.